ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वायव्य सहितान् उत्तरभागे अथास्त्रिंशो अध्याये। उपमन्युर्युवाच आलस्यं व्याधिस्त्रीवा प्रमादस्थानसंशय अन्वस्थितचित्तत्व चित्तत्वं श्रद्धा भ्रान्तिदर्शनं दुःखानि दौर्मण्यस्यं च विषयेषु च लोलता दशैते युञ्जतां पुंसाम् अन्तराया प्रकीर्तिता अलस्यं लसत्वं तु योगिना देहचेतसो धातु वैशं यजा दोषा व्याधिकर्म दोषजा प्रमादो नाम योगस्य साधनानां भावना इदं वेत्युभयाक्रान्तं विज्ञानं स्थान संशय अप्रतिष्ठा हि मनसत्त्व नवस्थितिरुच्यते अश्रद्धा भावरहिता वृत्ति वैर्योगवत्तर्मणि विपर्यस्ता मतिर्यात् सा भ्रान्तिरित्यभिधीयते दुःखं ज्ञानचं पुंसा च तस्याध्यात्मिकं विदुः अधिभौतिकं गोत्थं यच्च दुःखं क्रूराकृते अधिदैविकमाख्यातं शन्यस्त्रिविषादिकम् इच्छाविघातजं शोभं दौर्मण्यस्य प्रचक्षते विषयेषु विचित्रेषु विभ्रमस्तत्र लोलता शान्तेषु वेदेषु विघ्नेषु योगासक्तस्य योगिना उपसर्गा प्रवर्तन्ते दिव्यास्ते सिद्धिसूचका प्रतिभा श्रवणं वार्ता दर्शनास्वादवेदना उपसर्गा षडित्येते व्यये योगस्य सिद्धय सूक्ष्मे व्यवहितेति ते विप्रकृष्टे त्वनागते प्रतिभा कथ्यते योऽर्थे प्रतिभासो यथातमः श्रवणं सर्वशब्दानां श्रवणे च प्रयत्नता वार्तावार्तुषु विज्ञानं सर्वेषामेव देहिनां दर्शनं नाम दिव्यानां दर्शनं च प्रयत्नता तथा स्वादक्ष दिव्येषु रसेष्वास्वाद उच्यते स्पर्शनाधिगमस्तद्वेनानां विश्रुता गन्धादीना च दिव्यानां मा ब्रह्मा भुवनाधिपा संतिष्ठन्ते च रत्नानि प्रयच्छन्ति बहूनि च स्वच्छन्दं दूरवाणी विविधा स्यात् प्रवर्तते रसायनानि सर्वाणि दिव्यौषध्यस्तथा सिद्ध्यन्ति प्रणिपत्यनं दिश्यन्ति सूर्योषिता योगसिद्ध्येकदेशेऽपि दृष्टिमोक्षे भवेन्मति दृष्टमेतन्मया यद्वदन्मोक्षो भवेदिति कृष्टा स्थूलता बाल्यं वार्धक्यं च यौवनं नानाजातिस्वरूपं च चतुर्नादिधारणं पार्थिवाशं विना नित्यं सुरभिर्गन्धसंग्रह एवमष्टगुणं प्राहुः पैशाचं पार्थिवं पदं जले निवसनं चैव भूमयामेव विनर्गम इच्छेच्च शक्त स्वयं पातुं समुद्रं पपीनातुरा यत्रेच्छति जगत्यस्मिन् सत्रैव जलदर्शनं विना कुम्भादिकं पानो जलसञ्चयधारणं यदस्तु विरसच्चापि भोक्तुमिच्छति तत्क्षणात् रसादिकं भवेच्चान्यत्र यानादिधारणं निर्वन्त्वं शरीरस्य पार्थिषैव समन्वितं तदिदं षोडश गुणमाप्यमैश्वर्यमदुत्तमा शरीरादग्नि निर्माणं तथापयभयवर्जनं शक्तिर्जगदिदं दग्धुं यदि चेत् प्रयत्नता स्थापनं वा नलस्याप्सुपानोपावधारणं
दग्धे सर्गेत यथा पूर्वं मुखे चानादिपाचनं द्वाभ्यां देव मापयेक्षरसमन्वितम् एतचतुर्विंशतिधा तेजसं परिचक्षते मनोज्वतं भूतानाक्षणादन्तं प्रवेशनं पर्वतादिमहाभारधारणा च प्रयत्नता गुरुत्वं च लघुत्वं च पानावनीलधारणम् अङ्गुल्यभर निपाताधैर्भूमेरपि च कम्पनं केन देहनिष्पत्तिर्युक्तं भोगैक्ष तैजसे द्वादृशं गुणमैश्वर्यमारुतं कवयो विदु छायाहीन विनिष्पत्ति रिन्द्रियाणां दर्शनं खेचरत्वं यथा कर्ममिन्द्रियार्थसमन्वय आकाशलङ्घनं चैव स्वदेहे तन्निवेशनम् आकाशपिण्डीकरणशरीरत्वमेव च अनिलैश्वर्यसंयुक्तं चत्वारिंशत् गुणमहत् ऐन्द्रमैश्वर्यमाख्यातमाम्बरं तत्प्रचक्षते यथा कामोपलब्धक्ष यथा काम विनिर्गम सर्वस्याभिभवक्षैव सर्वगुणार्थदर्शनम् कर्मानुरूपनिर्माणं वशत्वं प्रियदर्शनं संसारदर्शनं चैव भोगैरिन्द्रसमन्वितम् एतच्चान्द्रं सैक्षर्यमानसं गुणतोऽधिकं छेदनं ताडनं चैव बन्धनं मोचनं तथा ग्रहन् सर्वभूतानां संसारवर्षवर्तिनां प्रसादशापि सर्वेषां मृत्युकालजयस्तथा अभिमानिकमैश्वर्य प्राजापत्यं प्रचक्षते एतच्चान्द्रं सेभोर्गे षट्पञ्चाशद्गुणं महत् सर्गसङ्कल्पमात्रेण त्राणं संहरन् तथा स्वाधिकारक्ष सर्वेषां भूतचित्तप्रवर्तनम् असादृश्यं च सर्वस्य निर्माण जगत्पृथक् शुभाशुभस्य करणं प्रजापत्यैक्ष संयुतं चतुष्षष्टिगुणं ब्रह्मा मैषर च प्रचक्षते बोधादस्मात् परम गौणमैश्वर्य प्राकृतं विदु वैष्णवं तत् समाख्यातं तस्यैव भुवनस्थिति ब्राह्मणा तत्पदं सर्वं वक्तुमेन शक्यते तत्पौरुषं च गौणं च गानेशं पद्मैश्वरं विष्णुना तत्पदं किञ्चित् ज्ञातुमन्येन शक्यते विज्ञानसिद्ध्यश्चैव सर्वा एवोपसर्गिका निरोधव्या प्रयत्नेन वैराग्येन परेण तु प्रतिभासेषु शुद्धेषु गुणेष्वासक्तचेतसा न सिद्ध्येत परमैश्वर्यमव्ययं सार्वकामिकम् तस्माद्गुणाक्षं भोगाक्षं देवासुरं हि भृतां तृणवध्यस्तचेतस्य योगसिद्धिपरा भवेत् अथवानुग्रहेच्छायां जगतोज्वे विचरेन्मुनि यथा कामं गुणान् भोगान् भुक्त्वा मुक्तिं प्रयासति अथ प्रयोगं योगस्य वक्षे शृणु समाहिता शुभे काले शुभे देशे शिवक्षेत्रादिके पुनः विजने जन्तुरहिते निःशब्दे बाधवर्जिते सुप्रलिप्ते स्थले सौम्ये गन्धधूपादिवामित्सिते मुक्तपुष्पसमाकीर्णे वितानादिविचित्रते कुशपुष्पसमितोय फलमूलसमन्विते नागन्याभ्यासे जलाभ्यासे शुष्कपर्णच्येऽपि वा नदशं शकाकीर्णे सर्पक्षाब्दसङ्कुले न च दुष्टमृगाकीर्णे न भयदुर्जनावृते शमशाने चैत्यवल्मीके जीर्णागारे चतुष्पथे नदीनदसमुद्रानातीरे रथ्यान्तरेऽपि वा न जीर्णे ध्यानगोष्ठाग्रे
तादो नानिष्टेन च निनन्दिते नाजीर्णामलरसोदारेण च विष्णुमूत्रदूषितेन ध्यार्च्छदार्मतिस्सारे वा नाक्ति भुक्तो श्रम न विन्तेन चाति चिन्ताकुलितो न चाति क्षुत्तपि पासिता नापि स्वगुरुकर्मादो प्रसक्तो योगमाचरेत् युक्ताहार विहारक्ष युक्तचेतश्च चेष्टक्ष कर्मसु युक्तनिद्रा प्रबोधक्ष सर्वया सविवर्जिता आसनं मृदुलं रम्यं विपुल सुसंशुचि पद्यः स्वस्तिकादीनाभ्यसेद् दासनेषु च अभिवन्द्य स्वगुणतानभिवाद्यान्नुक्रमात् ऋग्जुग्रीव शिरोवक्षा नास्ति चेच्छिल्लष्टलोचना किञ्चिदूनामिच्छिरा दन्तैर्दन्तान् संस्पृशेत् दन्ताग्रसंस्थिता जिह्वां चलासनिवेश च पार्श्वनाभ्यां विर्शनो रक्षंस्था प्रजनन् पुनः उर्वरोपरि संस्थाप्य बाहुतिर्यग् यत्नता दक्षिणं करपृष्ठं तु न्यस्य वामतलोपरि उनामय शन्नके पृष्ठमुरोविष्टभे चाग्रता सम्प्रेक्ष नासिकाग्रं स्वं दीक्षा नवलोकयन् संभृतप्राण सञ्चार पाषाण इव निश्चला स्वदेहाय यतन् स्यान्तविचिन्त्य शिवं भया हृत्पद्यपीठिकामध्य ध्यानयज्ञेन पूजयेत् मूले घ्राणेऽथवा नाभो कण्ठे वा तालुरन्ध्रयो भ्रूमध्यद्वारदेशे वा ललाटे मूर्धना वा स्मरेत् परिकल्प्य यथा न्याय्यं शिव्यो परमासनं तत्र सावरणं वापि निरावरणमेव वा द्विदले षोडशारे वा द्वादशारे यथाविधि दशारे वा षड्से वा चतुर्रसे शिवं स्मरेत् भ्रुवोरन्तरत्पद्यं द्विदलं तडिदुज्ज्वलं भ्रूमध्यस्थारविन्दस्य क्रमादे दक्षिणोत्तरे विद्युत्स्मानवर्णे च पर्णिवर्णावसानके षोडशारस्य पत्राणि स्वरा षोडशतानि वै पूर्वादीनि क्रमादे तत्पद्यं गन्धस्मूलता ककारादिटकारान्ता वर्णान्यनुक्रमात् भानुवर्णस्य पदस्य ध्येयं तद्ययान्तरे वर्णपर्णानि पक्षस्य नाभिरुपरिपृष्ठतः गोक्षिरध्वत् लस्योक्ताडादिफान्ता यथाक्रमम् अधोदल्या सम्भुजस्य एतस्य च दलानि षट् विधूमाङ्गारवर्णस्य वर्णवादाक्षलान्तिमा मूलधरारविन्दस्य हेमाभस्य यथाक्रमम् वकारादिस्कारान्ता वर्णपर्णमया स्थिता तेषवथारविन्देषु यत्रैवाभीरतं मना तत्रैव देवं देवी च चिन्तयेदीरया धिया अड्गुष्टमात्रं मलं दीप्यमानं समन्तता शुद्धीपशिखाकारं स्वशक्त्या पूर्णमण्डितम् इन्दुरेखा समाकारं तारारूपं तथापि वा निवार शुकसदृशं विसूत्राभमेव वा कदम्ब गोलकाकारं तुषारकनिकोपमं श्रुत्यादितव्यविश्यं ध्याता यद्यपि वाञ्छति तत्तत्त्वधिपामेव मूर्तिस्थूलां विचिन्तयेत् सदाशिवान्ता ब्रह्माद्या भवाद्याश्चाष्टमूर्तया शिवस्य मूर्तयः स्थूला शिवशास्त्रे विनिक्षिता घोरामीक्षा प्रशान्ताक्षमूर्तयस्ता मुनीश्वरे फलाभिलाष सहिते श्रिन्तया श्रिन्ता विशारदे घोराशे चिन्नितता कुर्युपापरोगपरीक्षयं चिरेण मीक्षे सौम्ये तु न सद्यो न चिरादपि सौम्यमुक्तिर्विशेषेण शान्तिप्रज्ञा प्रसिद्ध्यति सिद्ध्यन्ति सिद्ध्यक्षात्र कर्मशो नात्र संशय इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायव्य संहितायाम् उत्तरभागे योगतो विघ्नोत्थ
पतिवर्णन नाम 30 अथ उपमन्युरुवाच श्रीकाठनाथं स्मरतां सद्य सर्वात् सिद्धया प्रसिद्धच्छन्तीति मत्वेके तं वै ध्यायति योगिना सिद्धत्यर्थ मनसा केचित् स्थूलध्यानं प्रकुर्वते स्थूले तु निश्चलं चेतो भवेतु सूक्ष्मे तु तत्स्थिरम् शिवे तु चिन्त्यते साक्षात् सर्वा सिद्ध्यन्ति सिद्धया मूर्तयन्तरेषु ध्यातेषु शिवरूपं विचिन्तयेत् लक्ष्येन् मनसा सधैर्य ततध्यायेत् पुनः पुनः ध्यानमादौ सविष्यं ततो निर्विश्यं जगु तत्र निर्वश्यं ध्यानं नास्ति तयेव सता मतं बुधेर्हि सन्तति काचि ध्यानमित्यभिधीयते तेन निर्विश्या बुद्धिः केवले प्रवर्तते तस्मात् सविष्यं ध्यानं बालर्ककिरणाक्षयं सूक्ष्माक्षं निर्वश्यं नापरं परमार्थतः यद्वा सविष्यं ध्यानं तत्साकारमाक्षयं निराकारतः सन्वितिर्ध्यानं निर्विषयं मतं निर्बीजं च सबीजं च तदेव ध्यानमुच्यते निराकारक्षत्येवेन साकार्ष्यतस्तथा तस्मात् सविष्यं ध्यानमादौ कृत्वा सबीजकम् अन्ते निर्विषयं कुर्यान् निर्बीजं सर्वसिद्धये प्राणायामेन सिद्ध्यन्ति दिव्या शान्त्या यादये क्रमात् शान्ति प्रशान्तिर्दीप्तिक्ष प्रसादक्ष तथा परं क्षमा सर्वा पदां चैव शान्तिरित्यभिधीयते तमसोत्तरबहिर्नाश प्रशान्ति परिगीयते बहिरन्त प्रकाशो यो दीप्तिरित्यभिधीयते स्वस्तथा स्यात्तु सा बुद्धे प्रसाद परिकीर्तिता कारणानि च सर्वाणि स ब्रह्माभ्य तराणि च बुद्धे प्रसादतः प्रश्नानि भवन्युत ध्याता ध्यानं तथा ध्येयं यदा ध्यानप्रयोजनम् एतच्छुतुष्टयं ज्ञात्वा ध्याता ध्यानं समाचरेत् ज्ञानवैराग्यसम्पन्नो नित्यमव्यग्रमानसः श्रद्ध ध्यान प्रसन्नात्मा ध्याता सद्धिरुदाहृत ध्येय चिंतायां समृतो धातु शिव चिंता मुर्मुः योगाभ्यासस्तथा अपि यथा पापं विनाशयेत् ध्यायत क्षणमात्रं वा श्रद्धया परमेश्वरम् अव्याक्षिप्तेन मनसा ध्यानमित्यभिधीयते बुद्धिप्रवाहरूपस्य ध्यानस्य स्यावलम्बनं ध्येयमित्युच्यते सद्यस्तच्च साम्ब स्वयं शिवा विमुक्तिप्रत्ययं पूर्णम् ऐश्वर्यचानिमादिकं शिवध्यानस्य पूर्णस्य साक्षादुक्तं प्रयोजनं यस्मात् सौख्यं च मोक्षं च ध्यानादुभयमाप्नुयात् तस्मात् सर्वं परित्यज्य ध्यानयुक्तो भवे नर नास्ति ध्यानं विना ज्ञानं नास्ति ध्यानं योगिना ध्यानं ज्ञानं च यस्यास्ति तीर्णस्तेन भवार्णव ज्ञानं प्रश्नमेकाग्रं शेषोपाधिवर्जितं योगाभ्यासेन युक्तस्य योगिनस्त्वेव सिद्धसि प्रक्षीणानाशेषपापानां ज्ञाने भवेन्मति पापोपहत् बुद्धिना तदारत्तापि सुदुर्लभा यथा बहिर्महादीप्त शुष्कमार्दं च निर्दहेत् तथा शुभाशुभं कर्म ध्यानाग्निदर्हते क्षणात् अत्यल्लोपि यथा दीप सुमहन्नाशयेत्तम योगाभ्यासस्तथा ओपि महापापं विनाशयेत् ध्यायत क्षणमात्रं वा श्रद्धया परमेश्वरं यद्वेत सुमहच्छ्रेयस्तस्य यान्तो नैव विद्यते नास्ति ध्यानसमं तीर्थं नास्ति ध्यानसमं तपः नास्ति ध्यानसमो यज्ञस्तस्माद्
समाचरेत् तीर्थानि तोयपूर्णानि देवानापाशान् मृण्मयान् योगिनो न प्रपद्यन्ते स्वातं प्रत्यकारणात् योगिना च वपुसूक्ष्मं भवेत् प्रत्यक्षमैश्वरं यथा स्थूलं युक्तानामृतकाष्ठाध्ये प्रकल्पितं यथेहान्तक्षराराज्ञ प्रियासयुर्बहिक्षरा तथान्तर्ध्याननिरता प्रिया शम्भोर्न कर्मिणि बहिष्करा यथा लोके नातीव फलभोगिना दृष्ट्वा नरेन्द्र भवने तद्रवतापि कर्मिणा यद्यन्तरा विपद्येत ज्ञानयोगार्थमुद्यत योगस्योद्योगमात्रेण रुद्रलोकं गमिष्यति अनुभूय सुखं तत्र स जातो योगिना कुले ज्ञानयोगं पुनर्लब्ध्वा संसारमति वर्तते जिज्ञासुरपि योगस्य या गतिं लभते नरा न तागतिं वाप्नोति सर्वरपि मामखे द्विजाना वेद विदुषां कोटिसम्पूज्य यत्फलं भिक्षामात्रप्रदानेन तत्फलं शिवयोगिने यज्ञाग्निहोत्रदानेषु तीर्थहोमेषु यत्फलं योगिनां मनदानेन तत्समस्तं फलं लभेत् ये चापवादं कुर्वन्ति विमूढा शिवयोगिनां श्रोत्रभिस्ते प्रपद्यन्ते नरकेष्वामहीक्षयात् सतीशोत्तरी वक्ता स्यात् वादस्य योगिनां तस्मात् श्रोता च पापीयान् दण्डसुं हतामत ये पुनस्ततं भक्त्या भजन्ति शिवयोगिना ते विदन्ति महाभोगान् नन्ते योगं च शाङ्करं भोगार्थिभिर्नैरस्तः समातः सम्पूजया शिवयोगिना प्रतीक्षा न पानाद्यशयाप्रवारणादिभिः योगधर्मससारत्वाद् भेद्य पापमुद्ररे व्रजतण्डुल वज्क्येयं तथा पापेन योगिना न लिप्यन्ते च पापोधे पद्यपत्रं यथाम्भसा यस्मिन् देशे वसे नित्यं शिवयोगरतो मुनि सुपीदेशो भवेत् पूत स पूत इति किं पुनः तस्मात् सर्वं परित्यज्य कृतमन्यद्विचक्षण सर्वदुःखप्रहानायं शिवयोगं सम्भयस्यत सिद्धयोगफलो योगी लोकानाहितकामया भोगान् भुक्त्वा यथा कामं विहेरेद्वात्र वर्तताम् अथवा शूद्रमित्येव मत्वा वैश्विकं सुखं व्यक्त्वा विरागयोगेन स्वेच्छाकर्मुच्यतां यत् सत्त्ववासनामृतिं मत्रयो दृष्टारिष्टं च भूयसा स योगारम्भः निरतः शिवक्षेत्रं समाक्षयेत् स तत्र निवसनेव यदि धीरमना नरा प्राणा विनापि रोगाध्यस्वयमेव परित्यजेत् कृत्वाप्यनशनं चैव हुत्वा चाङ्गशिवानले श्रित्वा वा शिवतीर्थेषु स्वदेहं वगाहनात् शिवशास्त्रोक्तविधिवत् प्राणायास्तु परित्यजेत् सदैव विमुच्येत नात्र कार्या विचारणा रोगाधेर्वार्थविवशा शिवक्षेत्र समाक्षिता म्रियते यदि सोऽप्येवं मुच्यते नाथ संशया यथा हि मरणं श्रेष्ठं मुष्यन्त्यंशनादिभिः शास्त्रवीक्षं धीरेण मनसा क्रियते यथा शिवनिन्दारतं हत्वा पीडिता यमेव वा यः सत्यजेद दुःसत्यजान् प्राणान् स भूय प्रजायते शिवनिन्दारतं हन्तुं शक्तो य स्वयमृत सद्यम् एवं प्रमुच्येत त्रिसप्तकुलसंयुत शिवार्थे यः सत्यजेत प्राणान् शिवभक्तार्थमेव वा न तेन सदृशकक्षिन् मुक्तिमार्गास्थितो नरः तस्मात् शीघ्रतरा मुक्तिस्तस्य संसारमण्डलात् यतेष वन्यत् मोपायं कथमप्यवलम्ब्य वा षड्वशुद्धिं विद्वत् प्राप्तो वा म्रियते यदि
पशूनामिव तस्य न कुर्यादो धर्मदेहिकं नेवा शौचं प्रपद्येत तत्पुत्रादिर्दिविर्षेत् खनेद्वा भुवि तदेहं दहेदाशुचिनागिनना क्षिपेदापसु शिवास्वेव त्वयेदाकाष्ठलोष्टवत् अथेनमपि चौदिश्य कर्म चेत् कर्तुमीप्सितं कल्याणमेव कुर्वीत शक्त्या भक्तांस्तर्पयेत् धनं तस्य भजे शैवी चेतस्य सन्तति नास्ति चेत्तच्छ्वेद्यानाध्यात्पशुसन्तति इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायव्यसंहिताम् उत्तरभागे शैवयोगवर्णननामे एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः। अथ चत्वारिंशोऽध्यायः। सूतवाच इति स विजितमन्योर्याद्य वेनोपमन्योरधिगतमभिध्याय ज्ञानयोगं मुनिभ्यः प्रणति मुपगतेभ्यस्तेभ्य उदावितात्मा सप्तति व्यति वायुसायमन्तर्हितुभूत तथा प्रभात समय नैमिष्यास्तपोधनास्तान्त्रेवभृतं कर्तुं सर्व एव समुद्धेयु तदा ब्रह्मा समादेशादेवी साक्षात् सरस्वती प्रसन्ना स्वादुसलिला प्रवार्तत नदी शुभा सरस्वती नदी दृष्ट्वा मुन्यो हृष्टमानसा समाप्यं सत्रं प्राबधं चक्रुस्तात्र वागहाननम् अथ सन्तर्प देवादींस्तदीये सलिले शिवे संवृतं पूर्ववृत्तान्त ययुवाराणसी प्रति तदा देहिंवत पादात् पतन्ती दक्षिणामुखीं दृष्ट्वा भागीरथीं तत्र सनात्वा ततिव्रतो ययुः ततो वाराणसीं प्राप्य मुदिता सर्व एव ते ततोदरप्रवाहायां गङ्गामवगाह च अभिमुक्तेक्षरं लिङ्गं दृष्ट्वा भयर्च विधानता पर्यातमुद्धतास्तत्र ददुर्श दिर्विभास्वरं सूर्यकोटिप्रतीकाक्षं तेजोदिव्यं महातुतम् आतम्प्रभावितानेन व्याप्त सर्वदिगन्तरम् अथ पाशुपतास्विद्वा भस्मसञ्छन्न् विग्रहा मुन्योभयेत्य शतशोलीनाशयुस्तत्र तेजसि तथा वल्यमानेषु तपस्विषु महात्मसु सद्यस्त्रोदधे तेजस्तद्दुत्मिवाभवत् तद्दृष्ट्वा महदाश्चर्यनैमिषीया महर्षया किमेतदित्यजानन्तो ययुर्बर्हावनं प्रति प्रागेवेषां तु गमनात्व पवनो लोकपावना दर्शनानैमिषीयाना संवादस्तिर्महात्मना शुदाम्बुदि ततस्तेषां साम्बे शिवे समाप्तिं चापि सप्तस्त्रस्य दीर्घपूर्वस्य सतीतॄणां विज्ञाप्य जगतां धात्रे ब्राह्मणे ब्रह्मयोनये स्वकार्य तदनुज्ञातो जगाम स्वपुरं प्रति अथ स्थानगतो ब्रह्मा तुम्बुरु नरदस्य च परस्परं सबिदर्तित्यो गाने विवदमानयो तदुद्वाविगानोत्थर्षेमार्धस्यत्माचरन् गन्धर्वैस्वर्पस्सरोभिक्ष सुक्मास्ते निषेविता तदा नवस्रादेव द्वादस्थैर्दरी निवारिता मुन्यो ब्रह्मा भवनाद्रिहि पाक्षिर्मुपाविशन् अथ तुम्बुरुनागानि समतां प्राप्य नारदा साहाचर्यश्वनुज्ञातो ब्राह्मणा परमेष्ठिना त्यक्त्वा परस्परस्पर्धा मैत्री च परमागता सह तेनापसरोभिक्ष गन्धर्वक्ष समावृता उपवीनयितुं देवं नकुलीक्षरमीश्वरं भवनान्निर्ययो धातुर्जलदादं शुमानिव त्वं दृष्ट्वा षट्कुलीयास्ते नारदं मुनिघोषवीर्षं प्रणम्यावसरं शम्भो प्रपक्षु परमादरात् स चावसर एवायमित्तोऽन्तर्गम
यतामिति वन्द्यावन्यपरस्तर्वर्या पर्यायुता ततो द्वारि स्थिता ये वै ब्राह्मणे तान्यवेदयन् तेन ते विविशुर्वेषं पिण्डीभूयाण्डं जन्मनः प्रविश्य दूरतो देवं प्रणम्य भुवि दण्डवत् समीपे तनुज्ञाता परिवृत्योपतस्थिरे तास्सन्त्रावसितान् पृष्ट्वा कुशलं कमलासना वृत्तान्तवो मया ज्ञातं वायुरेवाहनो यथा भुवि किं कृतं पक्षान् मारुते अन्तरिते सति इत्युक्तवती देवेशे मुन्यो बभृथात् परम् गंगातीरथे यस्य गमनं यात्रा वाराणसी प्रति दर्शनं तत्र लिङ्गानां स्थापितानां सुरेश्वरे अविमुक्तेक्षरस्यापि लिङ्गस्याभयर्चनं सकृत् आकाशे महत्तस्य तेजोराक्षेक्षदर्शनं मुनिना विल्यं तत्र निरोधं तेजसस्तथा यथा तं यवेदनं तस्य चिन्तितस्यापि चात्मभिः सर्वं सविस्तरं तस्मै प्रणमायुर्मुहुर्मुहुः मुनिभिः कथितं श्रुत्वा विश्वकर्मा चतुर्मुखा कम्ययित्वा शिरा किञ्चित् प्राह गम्भीरया गिरा प्रस्यासीदति युष्माकं सिद्धिरामुष्मकी परा भवति दीर्घसत्रेण चिरमाराधितः प्रभु प्रसादाभिमुखो भूत इति भूतार्थसूचितं वाराणस्यं युतु युष्माभिर्यद्दृष्टं दिवि दीप्तिमत् तलिङ्गं संज्ञितं साक्षे तेजोमाहेश्वरं परं तत्र लीनाक्षमुन्या श्रोतपाशुपतव्रता मुक्ता बभूव स्वस्थाक्ष नैशिका दग्धकिल्बिषा प्राप्तानेन यथा मुक्तिर्चिराद्वत्तामपि स चायमर्थसूच्येत युष्मद्वष्टेन तेजसा तत्र वकाल एवैष देवादुपनतः स्वयं प्रयात दक्षिणं मेरो शिखरं देवसेवितं सनत्कुमारो यत्रास्ते मम पुत्रो पुरो परो मुनि प्रतीक्षागमनं साक्षात् दूतनाथस्य नन्दिना पुरा सनत्कुमारोऽपि दृष्ट्वापि परमेश्वरम् अज्ञानस्वर योगेन्द्र मानिविण्यवर्जिता अभ्युत्थानादिकं युक्तं कुर्वन्निति निर्भया ततोपराधात् क्रुद्रेण महर्षतो नन्दिना कृत अथ कालेन महता तदर्थे शोचता मया उपास्य देवं देवी च नन्दिनं चानुनीय वै कथचिन्त दुष्टता तस्य प्रत्ये निवारिता प्रापितो हि यथा पूर्वं सनत्पूर्वा कुमारतां तदाह च महादेव संयनिर्वगणाधिपम् अव्यज्ञाय हि मामेव तथा हण्ड कृतवान् मुनि अतस्तत्त्वमेव यथात्मयं ममासमेकथयानघा ब्राह्मणं पूर्वजपुत्रो मामूढमिव संस्मरन् मयैव शिष्यस्ते ततो मम ज्ञानप्रवर्तका धर्माध्यक्षा विशेषकं च तव निर्वर्तयिष्यति स एवं व्याहृतो भूया सर्वभूतगणाग्रणी यत्पुरा ज्ञापनं मूर्ध्ना प्राप्य प्रतिगृहीतवान् तथा सनत्कुमारोऽपि मेरो मदनुशासनात् प्रसादार्थगणस्यास्य तपक्षरति दुक्षुरं द्रष्टव्यक्षेति युष्माभिः प्रागणेश समागमत् तत्प्रसादार्थमचिरानन्दी तत्रागमिष्यति इति सत्वरमादिश्य प्रेषिता विश्वयोगिना कुमारशिखरं मेरोदर्क्षिणो मुन्यो ययुः इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायवीयसंहितायाम् उत्तरभागे नैमिषारण्ययात्रावर्णनं चत्वारिंशोऽध्यायः। अथैकचत्वारिंशोऽध्यायः। सूतवाच तत्र सकन्दसरो नाम सरासागरसन्निभम् अमृतस्वादुशिशिर स्वच्छागाधलदूषूदकं समन्ततः संकीर्तितं
स्फटिकोपल संचये सर्वतुकुसुमे फुल्लेच्छादिता खिल्दिन्मुखं शैवलैरुत्पले पद्य कुमुदस्तारकोपमे तरङ्गैरभ्रशङ्का शैराकाशमिव भूमिगं सुखा अवतरणारोहे स्थैलर्नीलशिलामये सोपानमार्गे रुचिरे शोभमानाष्टिमुखं तत्रावर्तीर्णक्ष यथा तत्रोत्तीर्णक्ष भूयसा सनाते सितोपवीतैक्ष शुक्ल कौपीनवल्कले जटाशिखायन्नैर्मुण्डे स्त्रीपुण्डकृतमण्डने विरागाविवशस्मेरमुखैर्मुनिकुमारके घटे कमलिनी पत्रपुटेक्ष कलक्षे शिवे कमण्डलुभिरन्यैक्ष तादृशे कर्कादिभिः आत्मार्थ च परार्थं च देवतार्थविशेषता आनीयमानसालिलमातपुष्पं च नित्यश आचारवदि निर्मभिः कृतभस्माधूसरे इतस्तस्तोपसु इतस्तोपसु मज् त्विरिष्ट शिष्टे शिलागते तिलैक्ष साक्षते पुष्पे सत्यक्तदर्भपवित्रके देवाध्यमृषि मध्यं च निर्वर्त्य प्रीतितर्पणं निवेद्य दभिज्ञेभ्यो नित्यस्नानागतानदिज्वान स्थाने स्थाने कृताने पलिपुष्पसमीरणे सौराध्यर्पूर्वकुर्वती स्थण्डिलेभ्यर्चनादिकं कचिन्नमज्दुन्मज्जत्प्रशस्तगजयूथपं कचिदृश्यात् मृगीमृगतुर्गमं कचित् पीतजलोत्तीर्णमयूरवर्वारणं कचित् कृत्तटाघातवृषप्रतिवृषोज्ज्वलं कचित् कारण्डवर्वे कचित् सारस कूजिते कचिच्छ्कोकनिनदे कचिद्भ्रमरगीतभिः स्नानपानादिकरणे स्वसम्पद्द्रुं जीवभिः प्रणयात प्राणिभिस्तैस्ते भर्षमान मीवास्कृत कूलशाखी खिलालीन कोकिलाकुलकूजिते आतपोपहतान् सर्वान् मन्त्रयद्देवानिशम् उत्तरे तस्य सरसस्तीरे कलप्रोरधा वेद्यां व्रज शिलामयां मृदुले मृगचर्मणि सनत्कुमारमासीनं शक्षदालपूर्धरं तत्कालमात्रो परतं समाधेर्चलात्मना उपास्यमानं मुनिभिर्योगीन्द्रैरपि पूजितं ददृशुर्नैमिष्यासते प्रन्नताक्षोपतस्थिरे यावत् पृष्ठवते तस्मै प्रोच स्वागतकारणं तुमुलुशुशुवेतादिविदुन्दुभिर्निस्वन ददृशे क्षणे तस्मिन् मानं भानुसन्निभं गणेश्वरे रसक्षेवे संवृतं च समन्तता अप्सरोगसङ्कीर्णं रुद्रकन्याभिरावृतं मृदङ्गूर्जोत्कृष्टं वेणुवीणारवान्वितं चित्ररत्नवितानरं च मुक्तधाम विराजितं मुनिभिः सिद्धगन्धर्व चक्षयाचारन् किन्नरे नृत्यदिक्षेव गायदिर्वाद्यक्षसंवृतं वीरगोवृषचिह्नेन विद्रुमुद्रं यष्टिना कृतगोपुरसत्कारं केतुना मान्य
हेतुना तस्य मध्ये विमानस्य चामारित्यान्तरे छत्रश्रयमण्डिदण्डस्य चन्द्रसेव शुचेरध दिव्यसिंहासरूढं देवसूयश्या सह श्रिया च वपुषा चैव त्रिभिक्षापि विलोचने प्रकारेऽभिकृत्याना प्रत्यभिज्ञापकं प्रभु अभिलङ्घ्य जगद्गुरुराज्ञा नमिवागतं सर्वानुग्रहं शम्भो साक्षादिव पुरस्थितं शिलादत्तन्यं साक्षात् श्रीमच्छूलवारायुधम् विश्वेश्वरगणाध्यक्षं विश्वेश्वरमिवापरं विश्वस्यापि विधातृणा निग्रहानुग्रहक्षमं चतुर्बाहुमुदाराङ्गचन्द्ररेखाविभूषितं कण्ठे नागेन मौलोच शशाकेनाप्यलङ्कृतं सविग्रहमिवेक्षर्य समार्थमिव सक्रियं समाप्तमिव निर्वाणं सर्वज्ञमिव संगतं दृष्ट्वा प्रहृष्टवदनो ब्रह्मपुत्र सहर्षभिः तस्थो प्राञ्जलिरुत्थाय तस्यात्मानमिवार्पयन् अथ तन्त्रान्तरे तस्मिन्वमाने चाविनिगते प्रणम्य दण्डदेवं स्तुत्वा वज्ञापयन् मुनिना षट्कुल्या इमे दीर्घं नैमिषे सत्रमास्थिता आगता ब्राह्मणाद्विष्टा पूर्वमेवाभिं काक्षया श्रुत्वा वाक्यं ब्रह्मपुत्रस्य नन्दिचित्वा पाशं दृष्टिपातेन सद्या शैवं धर्मचैक्षरं ज्ञानयोगं दत्त्वा भूयो देवपार्श्वजगां सनत्कुमारेण च तत्समस्तं व्यासाय साक्षात् गुरवे ममोक्तं व्यासेन चोक्तं महितेन महन्मया च त्वदं कथितं समासात् नावेदविदच्च कथनीये मे तत्पुराणरत्नं पुरुषानस्य नावशिष्याय च नास्तिकेभ्यो दत्तं हि मोहानिरयं ददाति मार्गेण सेवानुगतेन यस्तदत्यं गृहीतं पठितं श्रुत्वा वा तेभ्यं सुखं धर्म सुखं त्रिवर्गं निर्वाणमते नियतं ददाति परस्परस्योपकृतं भवादिर्मया च पौराणिकर्मागयोगात् अतो गमिष्यहमवाप्त काम समस्तं मे वास्तु शिवं सदा न सुते कृता शिशिगते मुन्यसुवृता यागे च पर्यवस्ते महिति प्रयागे काले कालो च विश्ये कलुषायमाने वाराणसी परिसरे वसतं वितेनु अथ च ते पशुपाशं मुक्षयाखिलतया कृतपाशु पथव्रता अधिकृताखिलबोध समाधय परं निर्वर्ति मा पुरानिन्दिता व्यास उवाच एतच्चिव पुराणं हि समाप्तं हितमादरात् पठितव्यं भक्त्यनेन श्रोतव्यं च तथैव हि नास्तिकाय न वक्तव्यं मोक्षदाय शठाय च अभक्ताय महेशस्य तथा धर्मध्वजाय च एतच्छ्रुत्वा भोक्वारं भवेत् पापं हि भस्मसात् अभक्तो भक्तिमाप्नोति भक्तो भक्तिसमद्रिभाक् पुनः श्रुते च सुदक्तिमुक्तिसया च श्रुते पुनः तस्मात् पुनः पुनः क्षेव श्रोतव्यं हि मुमुक्षुभिः पञ्चावृत्ति प्रकर्तव्या पुराणस्यास्य सद्या परं फलं समुद्दिश्य तत्प्राप्नोति न संशयः पुरातानाक्षराजानो विप्रावेश्याक्ष सप्तमा सप्तकृत्वस्तदावृत्या लभन्तं शिवदर्शनं शोष्यथापि यशेद्यं मानवो भक्तितत्परः इह भुक्त्वाखिलान् भोगानन्ते मुक्तिं लभे च स एतच्छिवपुराणं हि शिवस्याति प्रियं परम् भुक्तिमुक्तिप्रदं ब्रह्म समित्तं भक्तिवर्धनम् एतच्छिवपुराणस्य वक्तुश्रोतुक्ष सर्वदा सगनं ससुता साम्ब शङ्करोतु स शङ्करा इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायव्यसहितायाम् उत्तरभागे
व्यासोपदेश श्री शिव पुराण महात्म्य वर्णम नामेकचत्वारिंशोऽध्याय समाप्तयों सप्तमया वायव्य संहितायाम् उत्तरभाग समाप्तमिदं श्री शिव महापुराणम्। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय।